کہانی ہے ایک ایسے گھرانے کی جہاں پر 3 لوگ ایسے ہیں، 2 بہنیں اور 1 بھائی، جو ذہنی طور پہ وہیں رک گئے جہاں سے انہیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، اور اب یہ اپنی دیکھ بھال کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً 8 بھینسیں تھیں جو ہم نے پالی ہوئی تھیں، وہ 8 کی 8 بک گئی ہیں۔ آپ انہاں دی سنبھال کرن پہ گئے، کہیں کو روٹی دے، کہیں کو پانی دے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ۔ آج میں آیا ہوں لودرا کے گاؤں جلا رائیں اور یہ چک ہے 45۔ میرے ساتھ موجود ہے آصف جو اس کا چھوٹا بھائی ہے، اور ان کی والدہ موجود ہیں، یہ ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ لیکن یہ 2 لڑکیوں کو اور 1 لڑکے کو سنبھالنا، نہلانا اور غسل کروانا اور ہر چیز جس کے لیے ہم عام طور پہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے، وہ ہر حرکت، ہر فعل، اس کے لیے آصف کو مشقت کرنا پڑتی ہے۔ اور ان کے گھر کی کہانی کیا ہے، اصل میں یہ ہوا کیا، یہ ساری کہانی انہیں کی زبانی جانتے ہیں۔ آصف، یہ تم سب سے چھوٹے بھائی ہو؟ جی، اور یہ آپ کتنے بہن بھائی کل، اور ہوا کیا ہے، کس مرض کا شکار؟ تو ہم 4 بہن بھائی ہیں، تو میری 3 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے۔ 1 بہن کی شادی ہو گئی ہے، وہ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت 2 بہنیں اور 1 بھائی جو ہے نا، یہ دماغی طور پر بالکل صحیح نہیں ہے، اور ایک میں ہی، بس ان کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں ہی ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ تو آپ نے بتایا کہ آپ کی جو چھوٹی بہن تھی وہ بالکل ٹھیک تھی 8ویں کلاس میں، کیا ہوا ایسا؟ تو ہاں بالکل، وہ اس نے تقریباً 9 کلاسیں بھی پڑھی ہیں، تو 5 وقت کی وہ نماز پڑھتی تھی، قرآن مجید پڑھتی تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ ہم سکول بھی اکٹھے جاتے تھے، تو میں 3ری 4تھی پڑھتا تھا، وہ 8ویں 9ویں پڑھتی تھی، تو بالکل ٹھیک تھی، کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ تو انہی کی وجہ سے جو ہے نا، میرے جو ایک یہ بھائی اور 1 بڑی بہن تھی، وہ دونوں اس وقت دماغی طور پر صحیح نہیں تھے، تو انہی کو دیکھ کے جو ہے نا، اس کی حالت بھی اس طرح ہو گئی ہے۔ کیا آپ نے بتایا کہ اس نے تو بہت زیادہ گہرے کنویں میں چھلانگ لگا دی تھی؟ ہاں، تو تقریباً آج سے 4 سے 5 سال پہلے کی بات ہے، اس نے ایک ساتھ ہی ہمارے قریب کنواں ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا، اس نے چھلانگ لگا دیا۔ تو وہ اپنی زندگی سے تنگ آ گئی ہے، کہتی ہے کہ میں اب جی کا کیا کروں گی، میرا دماغ ہی صحیح نہیں ہے، اس طرح گالیاں نکالتی ہے، اور آپس میں وہ ایسے یعنی کہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ کیا کیا ان کے علاج کے لیے؟ کافی جگہوں پہ گئے ہوں گے، کیا 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 اور کوئی آرام نہیں آیا؟ تو پہلے تو آج سے 10 سال پہلے تو ہم ان کا علاج مکمل کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں کرا سکے تھے۔ ایسے چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کے پاس ہمیں اتنا یہ نہیں تھا کہ ان کا اتنا مسئلہ ہے، دماغی طور پر یہ صحیح نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے ڈاکٹر تو کہتے تھے کہ ہاں، ان کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آج سے 5 سال پہلے ہمیں فیصل کا مکمل پتہ لگ گیا، 8 سال پہلے، کہ یہ دماغی طور پر بالکل صحیح نہیں ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں ان کی جو دماغ میں رگیں ہوتی ہیں وہ خشک ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے آپ کو لگاتار علاج کرانے کی ضرورت ہے، اور جو ہے نا، ان کو غذا اچھی سے اچھی کھلانے کی ضرورت ہے، تو یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہو؟ کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، دماغ جو ہوتا ہے نا، اس کا جو ہے نا 24-25 سال تک وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو ابھی اس کی عمر 22-21 سال ہے، تو 3-4 سال باقی ہیں، تو یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے نارمل بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم ہیں۔ تو آپ نے لوگوں نے اس کو اس طرح باندھا کیوں ہوا ہے؟ تو یہ باندھا تو ہماری مجبوری ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کیسے ہم اس کو باندھتے ہیں، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو باندھنے میں۔ تو باقی یہ جو ہے نا، اگر ہم نہ باندھیں تو پھر بھی تو ہم بہت مشقت میں آتے ہیں، تنگی میں آتے ہیں، کیونکہ جب میں اس کو کھولتا ہوں تو یہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگوں، تو میں پھر اس کے ساتھ باہر جاتا ہوں، اس کو گھما پھرا کے، ہمارا گاؤں ہے تو اس کے اندر میں گھما پھرا کے پھر اس کو لے آتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ سارا دن اس کو میں باندھ کے رکھتا ہوں، تو یہ بھی انسان ہے۔ گھر کا خرچہ کیسے چلاتے ہو؟ والد صاحب فوت ہو گئے، اور گھر کا خرچہ اور ان کا خرچہ، اور ان کو خاص طور پہ آپ نے علیحدہ کمرہ بھی دیا، بنا کے دیے ہوئے ہیں، تو یہ سارے اخراجات کیسے کرتے ہو پورے؟
तो पहले तो हमारे पास आज से 8-10 पहले सारा कुछ हमारा अपना हमारे पास था। हमारे पास तकरीबन 8 भैंसें थी जो हमने पाली हुई थी, वो 8 की 8 बिक गई हैं। इन्हीं के ऊपर इन्हीं के ऊपर एक आधी बची हुई है जो दूध अब अल्हम्दुलिल्लाह वो देती है। एक भैंस है, पुरानी भैंस है 8-10 साल पहले की, यानी कि बूढ़ी भैंस है, तो वो बची हुई है। बाकी हमने 1,00,000 5-5 हज़ार की, 1,00,000 की, 90-90 हज़ार की ऐसे जो झोटियाँ होती थी, यानी कि यंग भैंसें होती थी, वो हम बेच देते थे। आप क्या, ये तो बड़ा मुश्किल वक्त है, आपसे बड़ा भाई है और पता ये चला कि बड़ी मिन्नतों के बाद इसे मांगा और ये पैदा हुआ। बड़ा मुश्किल वक्त है, इसे कैसे गुजारते हो? क्या सोच आती है खुद आपको? सारे घर का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो बस अल्लाह का करना ही ऐसे हुआ है, तो हम कुछ कर तो नहीं सकते, बस दुआ ही अल्लाह पाक से करते हैं और जितनी हम कोशिश कर सकते हैं इनके साथ अच्छा जो है ना हम रह सकें, इनकी देखभाल कर सकें, क्योंकि ये भी अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है कि हम अल्लाह पाक इम्तिहान लेता है, तो शायद अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है कि हम इनकी अच्छी देखभाल करें, इनकी खिदमत करें। कभी किसी ने कहा नहीं कि हम आपकी मदद करते हैं, इनका इलाज करवा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं की कभी? तो तकरीबन हमने 15 से 20 लाख रुपया इनके ऊपर हमने लगाया है अपनी तरफ से। तो फिर बाद में हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम इनको इलाज के लिए कहीं लेके जाएं, तो हम मजबूरी तौर पर हमने एक वीडियो बनवाई थी तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले। तो उन्होंने वीडियो तो बनाई थी हमारी, तो उन्होंने ना हमारा नंबर दिया था। हम तो सीधे साधे लोग थे, हमें नहीं पता था ये क्या होता है क्या नहीं होता, तो हमें नहीं पता कि कितनी हेल्प हमारी हुई है। लोगों ने यकीनन हेल्प तो की होगी, तो हमें कुछ मिले हैं, यानी कि जो हमें वो चैनल वाले देते थे, हमें पूरा पता नहीं है कि कितनी आपको फ़ोन नंबर नहीं दिया हुआ? नहीं, उन्होंने हमारा नंबर नहीं दिया था। तो मैं कहता था उनको कि मेरा अपना नंबर दो, तो उन्होंने कहा कि आप अभी बच्चे हो, आपका नंबर हम नहीं देंगे। तो उन्होंने अपना ही नंबर वो देते थे, वो अपने पास ही पैसे वो ले आते थे। तो जो यानी कि 3-4 महीने पिछले 5 महीने गुजरे हैं, तो उन्होंने इलाज के लिए बस पैसे देते थे 10-15 हज़ार महीने का या इस तरह। तो कितना खर्चा हो जाता है इनके ऊपर महाना, इन तीनों बच्चों पे? अगर सही माने अगर हम इलाज इनका मुकम्मल करें और इनको ग़िज़ा वगैरह अच्छी दें, तो बाकी भी तो आप ये सिर्फ खाना और जो है ना इलाज की बात ही नहीं है, खर्चे और भी होते हैं। क्योंकि जब हम इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो हम गाड़ी करवा के लेके जाते हैं, और जो है ना बिजली भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन इनको हमने अलग-अलग रखा हुआ है, तो इनको पंखा भी अलग इनका चलता है, बल्ब भी सर्दियों में गर्मियों में चलते हैं, तो सारा कुछ होता है, तो हमारा बिल भी आता है। तो तकरीबन अंदाज़न सही माने अगर हम इनकी वो करें ना, तकरीबन 50-60 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है हमारा महीने का। माँ जी, ये तो बहुत मुश्किल है कि आपके तीनों बच्चे इस तरह से हैं और आप कितने सालों से ये काम कर रही हैं, इनको संभाल रही हैं, कितने साल गुजर गए? बस शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेहनत मजदूरी करेंदे रह गए, इन्हां को संभलेंदे रह गए। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਨੂੰ ਸੰਭਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਚਾ, ਕਿਸੇ को पानी दे, रोटी दे, कहीं को खवा पिलवा, सारा दिन मैं आप ही हूँ बिल्कुल बीमार थी गया। असलू अल्लाह ताला दा शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह, खा बाने जो कुछ खाने मैं किसी पासे नहीं जा सकती। छोरी किसी पासे जावां तो लोने अल्लाह ताला ने चाहूँ बेटियां दे तो अल्लाह से पुत्र दिते। जरा बेटी वड्डी बेटी में थी कि छोटी बेटी में थी कि ये बस पढ़ती, नमाज पढ़ती, 8 जमाता पढ़ती। वड्डी बेटी में हाई दिमाग 3 बच्चे का नहीं सही, कपड़े आप धोवां, इन्हां को खवाऊँ पिलवाऊँ धवाऊँ, इन्हां दी आप किती रख दियां, कौन किसी को कोई संभाल सकते। ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ? थक जाने अपनी औलाद को हर कोई आप ही संभाल सकते, थक जाने तो कौन किसी दी कर सकते। भाई लेट जावा तो वाली इन्हां दी हालो हाल, किसी ने आख्या पानी दे, किसी ने आख्या रोटी दे। अम्मी तो क्यों साम गई है, क्यों बीमार थी गई है, वाली उठी के मैं आप इन्हां दी संभाल करन पै गई। कहीं को रोटी दे, कहीं को पानी दे, कहीं को कुछ कर। अल्लाह तेरा मैं कि अल्लाह हर मुसलमान दे बच्चों को सुख दे, जिन्हां साडे ने पहले हेल्प की है उन्हां कोई अल्लाह सही तंदुरुस्ती दे, कुछ ना कुछ साडे बच्चे हुण बेहतर थे आने।
पावण को ॾाढे तांगन, खावण को ॾाढे तांगन, संभाण को तांगन। शुक्र है अल्लाह दा अगे कुछ बेहतरन होण वाली है दुआई पे मंगदे हिना दी संभाल वास्ते, हिना दे पानी वास्ते, हिना दी हिंद वास्ते भई यो पे करें सहूलत वास्ते। कि हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या चाहूँ वजीर वोट देंदे रह ना बच्चा बद्धियां को वोट दीते न, उन्होंने क्या संभाले आके दीते वोट गिन गिदे ने घर पानी ना है किश है। जो मेरे बच्चे तराए बच्चे खड़े रह गए इन्होंने आके नहीं डिठा संगला नाल बद्धे खड़े रह गए। जो देखूं वोट तो गिने अपने हिंदे इलाके दे जल्ले दे इन्होंने नहीं आके संभाल की जो इन्हों का वक्त किमें पिया गुजरते। मेरा घर वाला इन्हों की बच्चों की टेंशन करके फौत थी गई। इन्हें सड़कों के बोतलों चोन गत्ते चोन जुत्तियां चोन परेशानी दी वजह कि उन्होंने दिमाग तबाह है। आपके वालिद तो बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक क्या हुआ? तो जी बिल्कुल मेरे वालिद बिल्कुल ठीक थे, और जो है ना बस ये है कि पहले उसको दमे का जो है ना शिकायत थे, दमा होता था, थोड़ा सा खांसी वगैरह हर वक्त रहती थी। तो बाकी वो दिमागी तौर पे तो बिल्कुल ठीक थे, इनकी देखभाल करते थे। फैसल के बिना तो वो 1 मिनट भी नहीं रह सकते थे। और तकरीबन ये जो 20 साल गुजरे हैं उसके आखिरी, तो उनमें से वो किसी रिश्तेदार के घर एक रात भी मेरे अब्बू ने नहीं लगाई, क्योंकि पीछे जो है ना फैसल अकेला होता था, मेरी बहनें अकेली होती थी, मैं तो छोटा था, तो इनकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता था। तो ये तो मेरे वालिद का सबब है कि उसने इतनी जो है ना वक्त इनके अंदर गुजारा है। और जो है ना ये कभी कभी फैसल अब्बू को धक्का देता था तो फैसल मेरा अब्बू आगे जा गिरता था, और जो है ना मेरी बहनें भी गालियाँ देती थी मेरे अब्बू को। तो तकरीबन आखिर 2-3 महीने में मेरे अब्बू का दिमाग भी बिल्कुल काम नहीं करता था, वो ऐसे घर पे नहीं रहते थे, चले जाते थे। का जनी तवाज़ुन भी ख़राब हो गया? जी बिल्कुल इन्हीं बच्चों की वजह से, क्योंकि इतना इलाज किया, 20 साल इनका इलाज किया, फिर भी ये ठीक नहीं हुए, तो इंसान जो है ना वो हो जाता है कि ये क्यों नहीं ठीक हुए। तो क्या हुकूमत की तरफ से या किसी आला हुकूमती अहदेदार की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिली कभी, या कुछ रब्ता नहीं हुआ? नहीं भाई, हमारे जो MNA हैं, MP हैं, तो जब वो यहाँ से हमारी बस्ती से हमारे गांव से वोट लेने आते हैं तो वो हमारी फैमिली को जानते हैं, हमारी कौम के हैं। तो उन्होंने हम उनके पास भाई को लेके भी, मेरा अब्बू और मैं MNA जो यहाँ का है उनके पास इसको लेके गए हैं, तो उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। तो MPA जो है ना वो भी इधर है, वो अच्छा है, वो कुछ ना कुछ कर देता है। तो जो हमारे MNA है उनको चाहिए कि हम उनके वोटर भी हैं। आप चाहते क्या हैं? लोग तो आपसे रब्ता करते होंगे, आप क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए? हम तो चाहते हैं कि यानी कि हुकूमत की तरफ से कोई हमें ऐसा वजीफ़ा वगैरह बना के दें कि यानी कि परमानेंट जो हर मंथ हमें मिले, हम इनका इलाज कर सकें, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। आप तो ख़ुद भी परेशान हो जाते होंगे जब इनको संभालना पड़ता है, जब इनको देखभाल करना पड़ता है। जी बिल्कुल, मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ पे रहूँ ही ना, तो इस तरह की सिचुएशन बन जाती है हमारे घर के अंदर। तो जब ये फैसल को दौरा हो जाता है, वो 2 बहनें इस तरह आपस में लड़ती हैं, गालियाँ देती हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है दिमाग के ऊपर जोर आता है। तो मैं खुद बीमार भी हो जाता हूँ इन्हीं की टेंशन की वजह से। ये आप देख सकते हैं मेरी कोई सेहत नहीं है, तो खाते पीते हैं जो भी है, मेरी अम्मी भी है, तो इन्हीं की परेशानी की वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, ये आपने जो हालात देखे हैं ये इस तरह से महसूस नहीं किए जा सकते, ये जिनके ऊपर गुज़रते हैं उन्हीं को पता होता है। आज ये फैमिली जो है ये हुकूमत की तरफ देख रही है, उन इदारों की तरफ देख रही है जो उनकी मदद कर सकते हैं। ये माहाना वजीफ़ा चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मुस्तकिल ऐसा कोई बंदोबस्त हो जाए कि इनके जो ये 3 बहन भाई हैं इनका वो मामला सारा चलता रहे। अब एक ज़ईफ़ माँ है और एक जवान भाई है जिसके कंधों पे सारी ये ज़िम्मेदारी है। हुकूमतों को चाहिए कि वो इस तरह की जो फैमिली हैं उनकी मदद को आएँ। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।